Warning. Do not change this channel. This is a statement from the government of Fantónia. A meteorite has been detected at 7 a.m., and it is heading towards Fantónia. Evacuate immediately. And head to the bunker closest. For more information, set your radio to channel 67.2 FM. Advertencia. No cambies este canal. Este es un comunicado del Gobierno de Fantónia. Se ha detectado un meteorito a las 7 a.m., y se dirige hacia Fantónia. Evacúe inmediatamente y diríjase a el búnker más cercano. Para más información, configura tu radio en el canal 67.2 FM. Warning. Do not change this channel. This is a statement from the government of Fantónia. A meteorite has been detected at 7 a.m., and it is heading towards Fantónia. Evacuate immediately. And head to the bunker closest. For more information, set your radio to channel 67.2 FM. Advertencia. No cambies este canal. Este es un comunicado del Gobierno de Fantónia. Se ha detectado un meteorito a las 7 a.m., y se dirige hacia Fantónia. Evacúe inmediatamente y diríjase a el búnker más cercano. Para más información, configura tu radio en el canal 67.2 FM.